Makanya narekomelo ko mitay baraka nariasang nga ibadah pakaswiyang to malabi ko yamanang aja tasalewi ada pudapungange aja tasalewi berjamaah aja tasalewi tadeng itu baraka dega baraka na taruh kung alatala riwanua kampong nga narekode gaga berjamaah makanya iya mancaji poko sioli-oli ki si tampa-tampai ki riolo tasedi mi masigi tasedi wanua kampung egana to nakatay tawon law riolo ko sengka wen kalinga karebang siaga mi masigi raya masigi jami masigi calacu talu mi bawang ye meron agu chaneri tawon jokka nakatay tamo bela nekidi ko kampong dua talu ni masigi kunia lo na matay tonat-tonat ngangin na dienreki manibawa na gas-gas din na tumalalang na iking kamu pa tau iwiring-iri kung alata la papedale mali tonat-tonangang di pa nang kanape sabi ang ero tonat-tonangan na riyol wala na kung alata ala kalitutuki pura ni TV otowe standar kayo na masigi Hura ni tonat-tonang ero motoro ero loka kimasigi itu ki seri munrin na pungalatali tanemanat tu tege munra mo huliang aga mo gaw kang iya kitu juangi rasa kitu lebih mapakasiri-siri na ladina amanu sinin na tumatapo iga di yoli tumatapo yoli idi manang pada idi manang tu yer pura mapesabiangi dega ga puas sanga dina pung Allah Ta'ala Muhammad surona Allah Ta'ala idi manang na uli pung Allah Ta'ala nananangi ki pung Allah Ta'ala najagai ki pung Allah Ta'ala na caki masolang makanya ko aya ya ayyuhalladzina amanu sinin na tumatapa hindi manang nauli na tampe kung Allah Ta'ala magi nauli ki magi din nauli kung Allah Ta'ala tumasakay nasabak kung Allah Ta'ala may pasalama ito hurewe mapesa biyang yalener yolona kung Allah Ta'ala dega ka puak kasi puang hindi puang makanya tumatapa yoli itampe ito liparingrang nariko ang kalorosan na adan na kung Allah Ta'ala ri akuram malabi ya ayyuhalladina amanu sinin na tumatapo musti siya cindrolangi ittaqullah tau kuri kung Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ay waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam badiru bil amali salihah fasatakunu fitanun ka kita illailil muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin sining tarifa kalabina kung Allah Ta'ala angkay mahadireki gaukan na ibadah pakaswiya sempajam mangaribiwe yang kay ripasilin nareng nagaungka na mabere jama insyaallah maladai kifuran no kipakalabi
ria senge tuntukan nafat disengenge nagaung kanang kitu datu maningi wi wattu masaro lebieng nagaung kanang to pada maelo murage musahay nakuleng tatambawi fahatta fangisengetta ritujunna laulau na agamay we gangkan na insyaallah ke agama ki naikia makas ifahat ritujunna pahangan na agamay na nigi tau ke agama najepui na fahang ilaulau na gaukan na agamay we majepum manasa ni ataran reken na onron na risese na Allah Ta'ala nagaungkana nafahangin na japui na inapa nagaukang terima kuan na naro rilalan na waktu malabiem kusikirang yale tatong rialo labir tamanang papulengang ihadja akatanang panitia natampay ka nadupay ka lolise kiwi sedi matagaw sedi acarang pengajian yang bahkan pengajian ini di live mungkin di channel YouTube-nya ataukah kemungkinan melalui Facebook. Tentu pengajian kita malam hari ini tidak sekedar kita saja. Tania bawang idik mengkalinga carama maka kue. Kita bermuwajahah, bertatap muka, tosiruntu, witaki, taitatoka. Nekiang, iya maka kue canggih ni teknologi. Canggih ni teknologi. Namude nari akataiwi. Dena yang ujui ria senge deceng malam malada. Tapi buka mani bawa HP. Nah inapiri tai dua telu nih ceramah ya rega pengajian bisa kita simak dan bisa kita saksikan. Ada yang live seperti yang kita lakukan hari ini. Saya disorot oleh kamera berarti live secara langsung. Ya, di hari ini jamaah kita banyak ya. Jadi ada jamaah yang real nyata, ada wujud aslinya, ada juga di alam maya. Ya, jadi sekarang alam dunia ada juga disebut dengan alam maya atau dunia maya. Iri sengi dunia maya ya melalui elektronik HP orang bisa melihat menyaksikan. Orang di tanah suci secara langsung bisa disaksikan, dilihat. Ka'bah bisa di live. Ya, diambil gambar, disoting dan diperlihatkan sehingga kita bisa melaksikan secara langsung lewat dunia maya. Semua yang ada di sekeliling kita, bahkan di dunia ini bisa kita lihat. Itulah canggihnya teknologi. Nah kita malabih ko yamanang rilalan na waktu malabih maylo muka paringarang makaday mapamula ni saysan na fole resya jisalata samanna maboko chat de ni kimsigi Sekarang kita bersyukur setiap pengurus masjid berusaha memperindah, mempercantik masjid, dilengkapi dengan fasilitas yang mewah. Bahkan di Sengkang itu sebagian besar masjid yang telah menjadi rekomendasi dari setiap orang untuk memilih di mana masjid dia mau datang.
Karena standarisasi masjid di kota itu sudah mulai seperti standarisasi hotel. Sejuk, nyaman, bersih, dilengkapi dengan CCTV, dilengkapi dengan layar, ya, layar TV. Kalau dia lantai 2 ada TV-nya di atas, sehingga orang bisa melihat. Dari makuan dan naroto melebihiku yang mana hal yang menjadi persoalan, karena dengan teknologi yang canggih itu membuat manusia sudah sedikit sekali usahanya, gerak langkahnya untuk melakukan amaliyah ibadah. Ibadah itu tidak sebatas menonton saja, melihat. Naiki atau melebihiku yang manang sininna fakakasana lan roalew yello manang ipertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala mati. Tentu sering kita baca di surah Yasin, ya, bahwa sininna fakakasana lan roalew, ya, mulai dari mata, telinga, pendengaran, fakitaiwe, paringkalingewe, sokka-sokkana ate-ate na timuiwe, jongka-jongkana ajewe, wajapunna yelo mano pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iku mapakui situasi kondisi itu melebihiku yang manang mamata makuran itu mula pahole gau-gau deceng nasabak matanna manibawan na pake lupa boleh fakaswiang. Nah, padahal sinin na fakakasana lan rolemu wadi mana muraganga musahanga pahule deceng. Tadden ni jongka ajewe nasaraka ngilalina lalang loka syarai baitullah bolana hungala ta'ala magay dina na perlu kiloka kumasigi nasabak magay kamu syara langsung. Nah, ini jadi persoalan tuh lebih ku yang mana, karena si salah apalana iya pakakasana lan rolewe ajewe si tinaja yellow ape sabian dari Allah Subhanahu wa ta'ala biasa mo geroje mo paki joka lo kapigo lala deceng detto na gayo jongka na aje mutulik ko mi bawang anu de nakibatuang mulaungeng musti yellow mana to lebih ko yang mana. Makanya disinilah tantangannya perjalanan waktu. Semakin berjalan waktu, semakin kita disempitkan oleh ruang gerak kita, karena semuanya serba mesin, semuanya serba fasilitas, kecanggihan teknologi. Dari makuan dan roh melalui kesempatan yang mulia dan diselimuti keberkahan ini, tolong intens kegiatan pengajian digalakkan. Nasabau upana deni gaga sampajabiri jamaah. Deni tu gaga asiludungangnya. Deni tu gaga asia masing-masingnya. Deni tu gaga asiruntu-runtugangnya. Nasaba pada nalai mana ni alena tahu. Makanya de gaga maka wadi mancaji fangeru. Degagaw di mancaji foromata rilalan na tasid diwan wa kampos sangadinna angkangan na masigien iruasin na masigien na sabak berejama nasabau panupan na masigien din na iliseki makuran ito pahole fakasiyang mak berejama majepun na maraka nito marajin itu aturungan na baraka famasewe rilebo na tanay. Maka din regurutta Syekh Ibnu Athaillah bangga ifadami taki nagaongkana na rampen regurutta Syekh Ibnu Athaillah idza kana akhiru zaman narekotakapo capa utu matutu nasapang lutta Syekh Ibnu Athaillah narekotakapo capa utu idza kana akhiru zaman yarfa Allahu arba'ata asya'a napatarakkai napatarenre kung Allah ta'ala pa sewa-sewa
Aga na pataraka hung Allah Ta'ala nomor sedi. Yarfi Allahu barakatan minal ardi. Na pataraka hung Allah Ta'ala barakai pamasewe rilibo na tanah. Tandra-tandra capaut tu mantu itu. Bekogi betungan na bicaran na ye. Na pataraka hung Allah Ta'ala barakai ritanay. Mapamula ni nalaifung Allah Ta'ala baraka berjamaah. Mapamula ni nafsi ale tahu. Dena na mega tok karojo itu jama-jamange, dena mega baraka nataro. Contoh kecil, wala kalarapangan. Angka na tadeng. Tegi monro mapamula utsalen na onang kota Sengkang uddu lalengi lalo callu ka Mario ka mita wisesata mabua mana ni ase bahkan saisan na macawe-cawe ona kuita wah angkani oto pasangki bahkan cedeka terlambat onang sabang engkau na ulalok korong liwa ega karung riwirin na lalengi gangkana mapamula ni mace ya Mario kimita alhamdulillah to syukuru maraja napaturu pung Allah Ta'ala barakae napajaji wisesay nasaba imiru akat tamina safade yamina saif isapa-sapa papidale halala na pung Allah Ta'ala na di ang kaya katutungi. Bersyukur kita melihat Allah kasih ki rezeki. Neiki malada ni si sala pak narikui tanai wi fungaji tomato ataro. Iko ibandingkan ngiriolo si bawa makakwe. Ibandingkan ngiriolo meroh. Iko pole wi sesewe waktu asampakan. Dega gatau itampe dega gatau yoli napakua asagenangan na atin na tawe napakua asagenangan na atin na tawe dega ga yoli na disengemi nang kalinga karebangami tawe makada loni mas sampa lanu gangkan na si obi tawe si tampa-tampai tawe magay malada masaro lebih ya senge asiludungan malada ripaka lebih patarendre riasenge asiludungan asisompulolongan gangkana jaji jama-jamange dua telu tok karojo wi dua telu tau masampa gangkana iero barakana fulianna wasilena iero tomato teriolo fawise sewe luar biasa to malebih ku yamaneng tania fuliang angka bawang naikia baraka boleh ditujun na requero. Ia naro nafas sekolahnya anak-anak. Ia naro nalingat tonat-tonangan. Ia naro nenreket tanah marajae. Ang kamu pa makbaseri rakyangnya. Dia na capu. Dia na kena takbel lina. Ia marot TV. Alabiran na rotomatot teriolo. Nasabak magay. Baraka baraka neke wudung ilalanya onna to malebih ko yamanang dena na mega tau koro dena na mega tau iga mi paleka sopiri na mi oto pasangki deni gaga olok-olok mapesa biang ni resona na ikinasille ni masina famotoro manit TV asema besi dena gaga tade mana di gangkan na to lebih ko yamanang deni gaga makuran ni barakae akhirnya apa yang terjadi yarfa'ullahu barakatan minal ardi angka tumatu sewa waktu tu napataraka ihung Allah Ta'ala baraka dari tanah ihung Allah Ta'ala dena nulle pada wasile na wise saywero maroriolo itane pungaji tane maga wasile na
maga Puliana, maga Andrena, iro marurioloro, ima kakwede de na fada, si salah. Ini tak buka na pataraka kung Allah Ta'ala baraka irita. Makanya narekomelo ko mitay baraka na riyasang nga ibadah fakaswiyang to malabi ko yamanang aja tasalewi ada pudapungange aja tasalewi bere jamaah aja tasalewi tadeng itu baraka dia ga baraka na taruh kung Allah Ta'ala riwanua kampung na rekode gaga bere jamaah. Makanya ia mencaji pokok sioli-oli ki si tampa-tampai ki riolo tasedi mi masigi tasedi wanua kampung egana to nakatay tawon law iriolo ko sengka wen kalinga karebang siaga mi masigi raya masigi jami masigi calacu talumi bawang ye meron agu chaneri tawon jokka nakatay tamabela naikidi ko kampong dua telu ni masigi kunia lo na matay tonat-tonat ngangin na dienreki manibawa na gas-gas din na tumalalang naiking kamu pa tau iwiring kung Allah Ta'ala papedale mali tonat-tonangang di pa nang kanape sabi ang ero tonat-tonangan na riyol wala na kung Allah Ta'ala kalitutuki pura ni TV otowe standar kayo na masigi pura ni tonat-tonang ero motoro ero loka kimasigi Ritutuki seri munrin na pungal atali tanimanat tu tege munra mo huliang aga mo gaw kang iya kitu juangi rasa kitu lebih mapakasiri-siri na makaleleje ifaw na ikya taro ni riya lebih mapakasiri-siri na yako ye panang ka muba ko masigi na reko ang kato makarebangan telah berpulang ke rahmatullah si anu ya jamaah masjid agasan na kwe jamaah baitur rahmah na puwasengang jamaah na ikadinang ka na joke ko masigi ini ya pakai siri-siri. Iya meninang kaku masigi, tanya meni alena TV alena, TV meni lo kaku masigi. Dene TV yule lo kaku masigi. Tanya ganu apa pakai siri-siri ya pesabian ko tega makada telah berpulang ke rahmatullah jamaah masjid. Nah dene kana jok kaku masigi. Ya meni na jok ka maberjama ya tiwi meni laka ko masigi di sampajangi meni ya na yasange tapada cengi wihe makanya materi tausiah ceramah itu kalau saya diundang di masjid-masjid di tempat-tempat hal-hal yang ringan saja hadirin jamaah yang dirahmati Allah seperti ini saja kadang itu barakah dina barakah otomu ikudan kamu faham kalau masigi maberjama tidak barakah. Wadi jaji kutulalangi matu lepo ko asuhe. Wadi jaji nagala-galam po kutuhe. Mabatu bana he. Wadi jaji bengko yo dis sebo yi tangkin na. Wadi jaji kutuhe. Wadi wadi mana jaji? Iko pura mi mufake makasiyari hu Allah Ta'ala itulah karakmu tu. Anu na berangi pung Allah Ta'ala huramo mufaake lo mapesabiang irelo na pung Allah Ta'ala nalo masola nalo nale pung Allah Ta'ala taru nala nasabak magir suri mundrin na pung Allah Ta'ala pura na catak ni malekae de na mo apun nangi otomu na ike pura mufaake angka palang suri mundrin na pung Allah Ta'ala kada pikiriki jarat to pikiriki ya dalia palebang ya dia na malating makanya sedia ya na kung Allah Ta'ala na surah Al-Hasyr ayat 10 ruah agar urampion na surah Al-Hasyr ayat 10 ruah mapangasi kung Allah Ta'ala ya yuhalladina amanu sinin na tumatapo iga di yoli tumatapo yoli idi
idi manang. Pada idi mana tu yer furma pesabiangi. Dega ga puas sang adina pung Allah Ta'ala Muhammad surona Allah Ta'ala. Idi bana na uli pung Allah Ta'ala, na nanangi ki pung Allah Ta'ala. Na jagai ki pung Allah Ta'ala, na caki masolang. Makanya ko aya ya ayyuhalladzina amanu. Sinin na tumatapa idi manang. Nauli na tampe pung Allah Ta'ala. Magi nauli ki. Magi din nauli pung Allah Ta'ala tumasakay. Nasabak pung Allah Ta'ala may pasalama ito hurewe. Mapesa biang yalener yolona pung Allah Ta'ala. Dega ka puak kasi puang idi puang. Makanya tumatapa yoli itampay ituli paringrang. Nariko ang kalorosan na adan na pung Allah Ta'ala ri akuram malabi ya ayyuhalladina amanu sinin na tumatapa musti siya cindrolangi ittaqullah tahu ko ri pung Allah Ta'ala. Pertanyaannya, manang ka tumatapa yoli paringarangi maka da tahu ko ri puamu maka memang iro tumatapa kam matapa ni magi sini paringarangi ittaqullah tahu ko ri puamu. Nasaba iro tappa ina sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yazid wa yankus imma ginenceng imma ginamati. Makanya itu papulingan na yasangnya deceng tergantung iko tappa imagi na menche pulana wi apang elor cinep papule deceng angkato sewa watu matutu natuju ki nakanna ki akutungang. Makanya nonno situ mono si tappa. Makanya ra tappa to lilay yeway. Liyu raga liyu sahbe ko carana na wadi meway ro tappa Makanya ittaqullah tahu eri pung Allah Ta'ala. Tandra-tandran na to me tahu eri pung Allah Ta'ala na pasala urusan pribadinna. Na pasala urusan linona. Dari kona rafi wattu utamangan na akasiyang eri pung Allah Ta'ala. De na mailok pasala wi angolon na eri pung Allah Ta'ala na sabak nisang makada awaji kakku iwehe siruntuk puaku. Yan ito ng Pak Bilala tulik gora. Kalima seso siwan ni Pak Bilala gora. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marajay pong Allah Ta'ala, marajay pong Allah Ta'ala. Pagi na tulik gora Pak Bilala karebangin nasaba na isa sibu manaki. Kamana ki ko fallo-fallot ta kamana ki ko jama-jamat ta gora Pak Bilala makada maraja ti pung Allah Ta'ala lebih maloppo pung Allah Ta'ala lebih makuasa pung Allah Ta'ala na sinin na sewa-sewa itu. Makanya Allah pesan di subemu, Allah pesan di bengkumu, Allah pesan di Pak Belamu, saleni kantorokmu, patatangi cinampa baluk-balukmu, angolo ko ri pung Allah Ta'ala. Ini ragunanan ng kayasa. Onro batin akong alatalan nanangi ki. Idi tomi ti kolokit tiwi alewe ri atunang ri abirasangi. Summaradadanahu asfala safilin. Nainapa ikotomi tu ha ikolokot tiwi alemu ri onro kami na matunaywe. Na malabbi onrom mo ahsanul khalki. Si kesing ancajing. De nagkakapada ballo kesing ancajing at tayo di rufataw. Dega ga siwa-siwa na pancaji pung Allah Ta'ala pada balota pada kesita kanjata. Ukur timbangan na alabiran na tas dia tahu. Kumi bawang at-taqwa tahu na ribuan. Namumaga tandre na pangka mo. Namumaga abatiremu. Namumaga egana lakara mo asugiremu. Dia na pancaji penilai pung Allah Ta'ala. Na mega tomatan repangka na nekiro pangka ina pake mi makasolang. Neki pung Allah Ta'ala na isang. Na reko amana tanggung jawab itu jama-jamangnya. Di mo pajok kasi ba madeceng ang kasaba na sabari dalaleng pung Allah Ta'ala na lay itu pangka mo tu. Yan ito kajaji ako sambo. Disemaya sa sambo. Kayo siro terkenal makikuto?
Sambo to magay, sambo magay. Nauno tahu. Nauno pada na polisi. Dia na magagay di rampe na saba. Manca ji berita. Viral. Di Semero sambo. Patandre pangka na pak. Cik di mana ya wana jenderal. Jenderal ini sebenarnya. Nasaba inspektur jenderal. Yeko asogireng. Yeko pangka. Dia gaga mulai perbay. Masagga, maca. Matandre pangka na. Maiga duina gare. Gare Tommy Dia gaga mulai paleso. Iko amacang yang deitan na lumatong-kotong kolumpuno tawi ko bolana. Nasaba tekin ninge balau mate ko boleh. Nimau tawe. Mate. Ang kabalau mate ko bolana bali bola. Mak bola tu ko. Apalagi ni reko tau muno. Iko amacang yang deitan na lumatong-kotong kolumpuno tawi barakna. Iki bolana. Neki tading peringarangi. Maluru cai al-ghadabu yuzilul akal na iya cai na patadling na palesang akalangnya gangkana na pego irogau apa yang terjadi? Semua orang mengatakan bodohnya dia sampai melakukan tindakan seperti itu. Naikin na patadling hung Allah Ta'ala akal patuju. Na patadling hung Allah Ta'ala akal patuju. Gangkana makasolang. Akhirnya yang terjadi tadeng lenyek iro pangka kedudukan jabatan. Jadi makanya dapat dicengi jabatan itu titipam itu boleh ki hung Allah Ta'ala. Idi toriwereng ri hung Allah Ta'ala sagena ngedale. Idi na toripile na hung Allah Ta'ala. Iro hung Allah Ta'ala adele dena pada idi. Boleh ki siya kalarapangan supaya pahangi. Mak bagi kotak tahu. Ya. Iku menurut ini adele tak ibagai ratai. Di apa kero? Ketawana mana? Ratai ro. Adele menurut ini tak. Niki hung Allah Ta'ala menurut isesena panna. Kiri sengnya adele. Nataruh hung Allah Ta'ala palabirangi. Gangkan hung Allah Ta'ala alena matoroi. Allah punya hak prerogatif menentukan siapa yang bisa diberikan amanah untuk menjadi agnia orang kaya. Dia itu nak kita matandre sekolahna tahu mega tu matandre sekolahna karo tu matuat teh. Ya. Pak galum ni naik mega tu pas sekolah na perintah. Tah? Kami apa kor? Di makanya ternyata itu iko hung Allah Ta'ala lo jelloi mabiasa lada jama-jama alusuk mana fego nekia malomo la dalle kamatoro lanu he fatalu roda titiwali fusena na tiwi bemurna titiwali fusena mangesang iko bicara reso tawe de na gacho gal nalulong ro nasaba mawatang makareso ne kita nyir timbangan wadi jaji roto palong alusu lima wibana pego naikia. Betul nak kere cicingnya biasa. Mapel bawa na tepeng kasih dina si di juta. Kamator lanu matalu roda we mangisa karung siaga karun nanu siaga mulu na puliang. Yer dalle de gaga misang atau ro na hung Allah Ta'ala tanyi di matro ero. Palobani akaresuki. Makanya rezeki itu Allah titip. Di mana adilnya Allah? Allah menitipkan kekayaan itu kepada siapapun yang dia kehendaki. Mak damba-damba mua sarawale. Manang kabulana balano megalada lise na sarana. Padahal gana to. Itu na jello hung Allah Ta'ala. Magi tori wereng ri hung Allah Ta'ala jello kalaladale. Musti na pahang imakada ikut na jello hung Allah Ta'ala neleng aman manci itu sugi. Ada sifatna hung Allah Ta'ala. Sifatna hung Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Maraja akkamase na masarufa masih. Hung Allah Ta'ala agnia sugi. Hung Allah Ta'ala malabo. Fusiba iro to ikori wereng ri hung Allah Ta'ala papedale.
Makanya tu riwengeri pung Allah Ta'ala fapedalle musti mu fusifa sifanda pung Allah Ta'ala magai. Nasaba angka kutu kotak na tawe. Kebetulan mi dapat depung 10 kotak pung Allah Ta'ala na leki idi. Neke idi tak bagi ngangi mato ero kotak ko to lainge nasaba angka tu digagatawana. Neke angka to tahu alin mana meseng ero kotak ay. Tapahani gero. Tapahani. Tulu leki akal rafang supaya tapahang. Nakokon ni dalle gana pape dalle iwirengere pung Allah Ta'ala nang kato mamala mon ribolan atau gadigaga maka kasina mo lan re marajito kale na talabi-labian rena ay bansa na mana matu itani ko pung Allah Ta'ala matu magay ikuti tipi itu dalle itu mak bagengi ko tawe yasan na to sugi na ikita kalupa ko mapakro lawner lala bicara itu. Ya, makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Inilah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha sininna tomatep tahu kuribuamu. Jama-jama ngaga na berkeke pung Allah Ta'ala tahu kuribuamu kasi tahu ko. Aja muta lebih-lebih. Aja muta kalufa, aja muta kaporo. Aja muta nret-nret aja mu bawang itawe. Engka jabatanmu, engka sogiramu aja. Dito gaga ibu bokongi mesuki mita taja dega ketolan susugi. Ini tu na tepang ketolan susugi yang kong kamana nambo na sugi mi mana. Gitu. Makanya ini yang perlu kita pahami. Sambungan ayat wal tanzur nafsun ma qaddamat ligada. Naseri menan roholeri salah sewamu. Padamu pangatai alemu agamu pasadiangi alemu untuk sobajamu. Agraya ya makanya Allah menyampaikan menyerukan wahai orang-orang yang beriman takwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk esok harinya. Betul na baca yero to matapo musti tulisur mangata aga na pasadiang alena untuk sobajan na yero to matapo madece singkaruana dena kana pikiri bajah nasaba iro to matape itu dunia singkaruangnya lena maka da belum tentu rafi baja. Nasaba dena tentuangnya lena na rafi baja musti na pada cengi wi ampe kedo na maka kue. Makanya ko jok ka mabira jama na tentuang maka da di aman urafi baja gangkan na dujok ka mabira jama. Aro to matape ero. Jadi itu to matape tuloy na pikiriki esoy na inapa makafakafang madecengi yari gawat dijaji makafakafang maja maka da urafi mu aga baja yari ganade jaji na uragan usaha madeceng ampena denan kana melo pego anu masalah nasaba nakitorang iajak kamana dena rafi ibaja apa karolona lele cerita di makana aya wal tanzur nafsun ma qaddamat ligada napakoli si pung Allah Ta'ala wattaqullah kadua napakoli pung Allah Ta'ala tahu ko ribuamu purani rona ro. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsun ma qaddamat ligada wattaqullah nauli si pung Allah Ta'ala tahu ko ribuamu kasi innallaha habirun bima ta'malun majapuna pung Allah Ta'ala na isang iyayan na aga pada mufigaw. Di makanya tasandra kiri lebo na pung Allah Ta'ala maka de nabitta ad-dunya mazra'atul akhirah yelino onrong alon rumangan na akhirat. Akareso ko apaloko neke pahangi sininna reso mu pallo mirilino cede mi bawang muapun newi rilino yikko gara-gara andri mu apalong siaga tomi mulle jepu siaga mulle tapakuti mumu siaga ditamo ki garuamu siapan ne mu andre yikko lebih boleh koro mulua mi tu yare ga mu abiam siaga tomi mu apun ne mu pake yitomi tu mu apun ne buru yitomi tu mu apun ne mu pake na ikemegangi wajummu pakeyamu kamana kula marie iko mate ko diga agamutiwi kama pakorolo na cerita yi makanya dunia mazra'atul akhirah yelino onrong alon rumangan na akhirah apaloki akaresoki neke jasa peturi lalanna aromu makada ilahi anta maksudi waridaka matlubi majapunna buang Allah Ta'ala wakatai riota mi buang japuni jama-jamamu yeko yoromu ala singkaruang dega gatau lot taratara fitau galunna bali galunna dega gatau sebo fitau galunna nala wena tau na fasolo solo dega gatau langga-langga da cinna timbangangnya dega aga
Dega katolo kura-kurangi metere magay narikop pegoy jamang ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Huang Allah Ta'ala wakate riyota mi huwag kasi. Ikutan niya riyota puang iya lalungi. Daw lalungi puang. Nareko iya lalungi ro anu huelo pada lo na wajo-wajo ulalu. Den ako rapi puang. Nasaba makometero lino. Padek mu lalungi, padek mu pujiwi, padek namak ko. Makanya syukuru ki Pak Birena puang Allah Ta'ala. Saya rasa ini menjadi kesimpulan pengajian kita malam hari ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ajak tasalai bera jamaah. Nasabak maiga barakka nataro hung Allah Ta'ala rilebo natale. Ikude tapasilin nereng iria senge bere jamaah. De tomaelo si wolompolo pahule se di deceng. Padaloki nafsi si ale-ale. Yan na ito na makakwewe. Masara ki mita tawe. Ang katumangkaga. Di na sewa ada. Di na ka napangiwang. Di na ka nasirunto napangiwang. Mabalibola. Magay. Ternyata penre status ko Facebook Maka da capu daw so nanri manu na balibola. Manang ka manha balibola. Diga pengertian na. Na penre status na ko Facebook Tersinggo balibola na. Ibalas. Igas suro ko di mo tongko iso mo. Gangkan nanre manu. Masasa. Akhirnya dia nasewa ada. Dia ron ka nasirunto. Dia na ka nasirunto nasasa. Magay. Ko Facebook emang pangiwang. Makanya yung makakwewe perlu digalakkan silaturahim. Bu, apas-apasan ni yolo rohape. Jadi natulir bawang. Mana kajet to si yololong na dia nasewa ada. Betuan na baca. Dia ka persoalan. Naiki ko sirunto tayo makakwewe. Kuni gaw bawang. Kuni gaw si yololon ni mabosara. Na dia ka to settekang. Magi na dia ka settekang. Pada sibu mana baca HP na. Nakanito tayo yolomo. Ampay liman na tabi. Assalamualaikum. Agad to kareba. Magi to. Magi madisi-disimi. Magagamawi jay. Makakuna dia na ka settek. Katawi gara-gara HP. Makanya tadden ni silaturahim. Makanya kembali kita galakkan sholat berjamaah di masjid kalau bisa. Kalau pergi di masjid ibu, kita galakkan namanya maghrib mengaji. Bagaimana kita menggiring sanak keluarga kita, anak kita datang di masjid pada saat maghrib. Ia merbawang. Ia kusibuk lada kimego rusatta ia merbawang. Mangaribi bawal tu isah. Obi anata. Obi indo anata. Obi ambo anata. Obi pota tiwili ko masigi. Taro maruka aja mamparang. Taro dia. Magay nasaba imiru wattu yo diki siruntu-runtu. Taro ni yolo HP ta ko bolewe. Yariga uno ni yolo. Iko tolok ko masigi mangaji-ngaji ki siruntu-runtu ki mengkalingi ki ceramah. Imiru di pasalama ki makakwe. Makanya saya minta kepada pengurus masjid kita galakkan maghrib mengaji. Maghrib mengaji itu bukan saja mengaji, tetapi maghrib mengaji bisa saja kita mendengarkan tausiah, itu sudah termasuk mengaji, maghrib mengaji. Kita berzikir juga maghrib mengaji namanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Kita bersama-sama menggalakkan sholat berjamaah. Kita berharap dengan sholat berjamaah, dengan berkumpul mendengarkan pengajian, akan diturunkan berkah Allah di bumi kita atau di tempat kita ini. Saya rasa demikian dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya izin setelah ini meninggalkan tempat kita. Mohon doa kami bisa sampai selamat di Sengkang kembali. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.